Nah, sekarang saya berada di daerah Lembur Pakuan, tepatnya di daerah pesawahan yang viral, di daerah Lembur Pakuan. Banyak saung-saung zaman dulu seperti ini. Cuman sayangnya gak bisa masuk ke area tempat villa Kang Dede Mulyadi. Nih, ini di Saung, di daerah Saung-Saung nih. Padahal sawah mah di daerah Malangbong juga banyak boleh ya. Apalagi di daerah Ranca banyak. Cuman kalau di daerah Ranca sawahnya nggak seperti ini, banyak pemakaman. Nah, ini guys, sini. Ya, ini daerah pesawahan guys. Tadi ya Pak. Saung-saung. Nah.